Halo semuanya, selamat datang di channel Medo ID dan kali ini kita mau buat dipan atau tempat tidur yang berbentuk platform bed. Jadi nanti untuk kesannya ini akan sedikit seperti melayang dan untuk di bagian bawahnya nanti kita kasih lampu. Kita ikutin aja proses pembuatannya guys.
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red, oh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin untuk pembuatan dipan kali ini bisa menambah inspirasi buat teman-teman untuk membuat atau memberi contoh untuk ke klien. Jika ada pertanyaan bisa kasih komentar di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Maju terus woodworking Indonesia and see you next time.